Kwezi watukufu wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikusudia leo nifanye video yinu ikao tijohanza ike video yinu ike video ikao ngarjo hamba za usiana owadeo ikao ngerema we dunia kamili she aktualite ya siasa irema wensi ya hatu haukanga bo siasa okomori banuriza bao actualité politique ya hensi ngen lavimisha otena ama qualité ya vice-président wa SNT nitekeleze baadhi ya makaulu ya siasa hauke siasa uyo enamna raelewa o ye siasa o masiwani keti en quarantaine. Kwezi watukufu wa Komoro, amadeli zitekeleza juzi nsina ulawa haino kati Mwenyezi Mungu wa joni kusudia nirenge njia za mawasiliano ya nurilu nayo ya nyumeni ya video njeni mwambieni zefikira nano mtsango ikao nga mubailio ye dunia kamili o mtsango ikao nga mbailio ye nsi ya hangu ye Komoro. Kwezi juzi tirongo titekeleza baadhi za fikira za wana no wade unu amfikiru kaya kabati tengwe kabati radio kabati blog kabati television ya hedunia kamili itso tangaza uwade unu enamna hao nana ze taratibu za kauladimu zidungwa ni haini mzima harmasi iliri waneno wade unu. Alafu chirengo mrongo juzi chieleza ukaya ngelabimu rijiferesheye ri peshele Mwenyezi Mungu marahaba menjiwo yakaya uwade ikao ngerema we dunia kamili keja waswili wala kina waswili ekamwa benze harmwensi ya hatu ya Komoro shanga ubambi ya masuala na nukto ya kauladimu itekeleziwa ili uwade unu utiwaswili omasiwani kamwa benze yone manekao nga mongoni mu wananyasikao amwabishulu marhaba watekeleza fikira muhimu ya ukaya ngelavimu vandrizambao vafanyiwa test ijoka test pando mwana ijo fanyiwa o Komori pia nozo mkinishia nafasi ngiyo ngarumbu Mungu ike nafasi ngetsa haone serikali ya Komoro ngabwemba ya Isaya waswili ngabu nafasi kao na misaada ikao ngelavimu itsahwa ijo masiwani rijohanza haupesi haini mkomori ulo masiwani sirlo bonze Mwenyezi Mungu ajailia ukaya ze nafasi za ezi ikao wakubali horirenga hunuridio ngazendozo zebunguzi hambabi shangwa ona nafasi ya ushinda warangalie yakamwa benzi shangarambao ezilo masiwani ngari tafadhali wandu warule nti ya hatu wayende sao ikao izozi kanti ha politiki ikao karti wafikiana na sinao wala karna wafikiana na sinao pando ha politiki shaundu warenge nti ya hatu baishika karti ravi wayende sao vanrizambao nuarengeze taratibu ikao ngazirumishi hao harma baadhi zanti hunduniani wazitenzi ya masiwani hatu na wakomande wa test joka kiasi ya hoandu wa inshiu harmwensi ya hatu ze testi hizo zijezangaliwa zitundwa ili zirumishi zitundwa ekati ndeze test zinikao amjuzambo mwisizoniho ya heze vaccin zanzo zirumilwa en Afrique comme étant test ya heze vaccin za wanano wade unu no tsindiyo sha test ikao ngazifanyishi hao haruma baadhi zanti ikao wamungu watundao wangalie ka kweli wandu walu harmwensi iyo kwa tubalia wade unu ikao kukobe nuho wakati
shayo mkinishira mrafikiro kange mnono wanronda ta watanabayu kabala yenge no wali donc johanze test hiyo igeneralizewa harmonisi hatu bien sûr quasi ces tests wanrizambao chaque ngabo tsikao wazi komandeo ngazirumiliwao emaranya wa hensi ngabo ntizi ndi wazirumia wanrizambao karna uja leo wakati unurilonu rambe kaya kabati nafasi ya ukomande ze testi hizo nabo ngabo ye nafasi iliyo masiwani deja ngabo nafasi kaonge jo parihaniha ekawa rengezo manaza hao namna lavibu iyo ndi ya handani ngabo msaada wa isa waswilo masiwani odzirongo nda huu ya ukaya wangu wa komande inyombo laboratoire mobile ces laboratoires ils aussi commandé au moins rave et quand on a commandé zinji au moins rave haini laboratoire mobile ivewa harmonisio haini sio wabeshiwe hao nzuani mwali na nangazija lone les fonds velabili les fonds velararu des apusiana ze possibilités ritonizo za ukaya wandoka ni respiratoire izo mashini kao ngazikomande wao kejaka ulavimu yangoka ngabonti hunduniani kwa tsina nafasi ya ukomande ze mashini hizo rioni swajuzi harmo television ya hemasio hatu ukaya ze mashini respiratoire ngizo ndarumbahi ekaze zinurombo mungu owade unu ngarombo mungu tsijo masiwani shika Mwenyezi Mungu anzafanya hizo yanzao izi mashini ndaruizo ngazuka ushinda zibalowa kumori pia karsuamini yondi maneka ngari lavimishao daula ya Komor wakomande ze mashini kiasi autosha ili zijezi hansiwabo ekaitsukaya ekaitsuka tsondo mkinishia zendo mkinishia upanduane ngaritsa hao yentsohole yabeho masiwani homsaada wa hensi ya Japo entsohole yurjo tafadhali tsenangar tafadhali hu ahungar lavimishao ukentsohole ya homsaada wa Japon utihuziwa shao ntsohole nenikiwa wawade walwar mweze l'hôpital ntsohole nenikiwa ze komite zilio omijini hamwe miji ya Komori kamili ze komite ikao wanjia hazini ya usensibilize ya utia urahafu hamwe miji ya hatu wawandikao wenjwa hao kwa tuliwa shangwa tungozifanya hokaya umazuya ya hatu wala kwa tufanya serikali hazi shango fanya hazi ya hemiji hao hokayi lone libungwa la hatu si wa Komoro rijohanza yentsoholi ya homsaada wa Japo uzila utihuziwa eko wade unu wende zao wajamsaada mrwaji ujula wa Japon serikali wajo onaizo na umasula wakati ushabandiza mbao ikaulavimu yentsohole ya Japon ibeho harmweze l'hôpital izangalo wawade ziniko wawade zinikiwa walwandwa luhazi zinikiwa zibeho harmweze komite za hemiji ya Komoro kamili rijota haten haukanga homa prisonnier ngarijo zetabu zilo prison rijohanza yentsohole tena ekabwa bakishiwa nusio hayo ibeho harmweze prison ema prisonnier wanikiwa zinafasi za hula enamna mrulo prison ya kola limu yale eza saya si Johans armwe hawanziro rulonyo inu rifanye zifanywa ho harmwe dunia endazi ngabo mara isi wenji wadungu izo zatsahwa ni Organisation mondiale de la santé ya nyombo OMS ikao walavimisha zensi walibere ye maprisonnier walunao
hususan de maprisonnier waluwa wale nanu wandu waduhasi watsahawa wachiligi yele mana ikao ngabo nsizi nji hususan en Afrique wachililia et maprisonnier wakanao hususan de maprisonnier politique ngarijua o ezivera wonsi juhatu bandu zambao ngabo wandu wenji wafungwa ikaulalimu wachililiwa ekangwa joka hukumlo wajiwa hukumlo apre ngasiya ma periode exceptionnelle ngabo wandu wafungwa waluwa wale ngabo wafungwa watsuka ulavimu wagardewa hauka e periode ya detention hao isaika za kifu ikaulalimu wachililiwa hata wakati mahakama wajona masulaha wakonvoke wajiwa hukumlo mamfikiri kaye masulaha ya wakati ujiro lonu ngelavimu ye sirikali ya Komoro wadunge ezambwao harmweze ezambwao nema ezejanibu nkuikao entia hatu ngasina mikataba hatu na sinao wachilidie ye maprisonnier wawamete sous contrôle judiciaire wawalavimishe kazi ndio approprié wajiwa pointe izo pia zomkinishia shautoka yangarijori gardo wandu wanhususo waluwa wade maudu wakati wajokwa hukumlo ya wakamno wa hukumu wandu waluwa nono shakunga mjo hukumu so wandu wafariki nuzu kazi mkinishia au mjo hukumu wandu waluzirewe ya wori dhulumu hauke mahakama kajahimabu ya udhulumu she mahakama ya himiabu ya utunda ze haki za huwa chitaki shangabo ze haki za huwa laikao wa shitaki wao donc rijotsa amjo subiti nambeka ngari lavimishao uke serikali ya Komoro watengezwa manazao upande huu yonde maana ikao ambeshulo marahaba menchi wananyasi ekando wa Komoro ngabona wajeni wenchi wanisosinya ye petition wanisosinye petition ikao ngelola nao ne baruwa ikao tsamba mtu kwa ifanya na mitsati ifanye munyoha iparisa et secrétaire général wa Nations Unies ikao tsimbesha baruwa ya utsaha ukaya emisada ikao yoweshe wazenti hamande ya hafu ikao ketina l'hôpital ketina nafasi ya ugabili wale uziro hamando wale hunu tita haukaye secrétaire général wa Nations Unies wangalie enamna ya urikubalia et droit d'ingérence humanitaire ambeshulu marahaba menji wasigné pétition mime pétition mime kwa elimine na toe fikira sharanzo kate fikira na itekeleza yoketi hangu nana ngarijua osonti ngarijula nao kabati da hoilo Komoro itona mru ya fariki weyakaya kartina l'hôpitali awe l'hôpitali lolonyo ketina zena fasi zenchida za hangalia zenyibade lolonyo zopia fetuze kaka fama delire ndo nzejiribu masiwani yonde manaikao mititaha yohamba à titre préventif yaukaya les Nations Unies wahunde namna ya urumbisa owade unu utsinjie omasiwani aukaya ya jali ndo nzejiri rikene zena fasi za lavimu za ugabili owade unu et pétition ngi toujours en ligne ngarombo munguze nyakati zijao wananya size komite zilo mijini ihomasiwani wakeneze pétition wazisignise il y a pétition ikene une adhésion massive ya hemaraiga wa Komoro ezanine kwezi leo si hundu contact na mina ma avocat marocain ikao a déposé plainte Maroc contre et ma professeure en médecine ikao a tsahaukaya ye continent africain ye continent yahatre continent africain ike laboratoire yahe ze vaccin au ze vaccin juko parihaniha ya wanano wade unu wazamba zika très clair kabati mru ya buwe television harmo dunia ya tuishia ma docteur ma professeur waili wa Faransa
watsaha ukaya ye continent africain yike laboratoire test ya he vaccin ya wananu wade uno he coronavirus washitaki sikanami nao telefoni leo riwafikiana rihensi komite au kolektif ya maavoka wanvaminisha sirenge contact na maavoka wenji wa kabila zinji waluharma baro zinji e kolektifu hiyo risari hansi nziani leo banu masihu maudu e kolektifu ngaijo towe komunike ya hayo garitsa hao ranzishie maraisi wahenze nchi za Afrika pia watahadharishe neze vaccines zokanza zitilo armweze nchi za hatu ukayangwa jori nge daraki ya haini ngo jori hono na wan profite na ukaya sihundu habari leo ya ukayanga bo vaccin deja i circulé au Comores ngamia na ushahidi e prevu ngaminizo aukanjajo subuti ndenge video hamada inunzabe ngamina ushahidi ya famille ya mbajini shansutobnchi bangar jose pression famille za mbajini ikao watsahwa ngabo wangu wenda oda honiro wenda walavimisha wawafanyise vaccin ya coronavirus waisato shahidi ngaminuo emrumahe ahe mwanamshi uo haparoni mrumshahe emrumme ulohunu Faransa hambie mrumshahe ukautikubali ushahidi unga sinuo ukabuga razona bitsena ukaya garombo muku e serikali ya Comores warenge zevomana za hao haukangari juzi sao e izo zijaje za ukaye Komori ngerengo hao isabu ya nti ikao ngwa subise o test ya vaccin itiyo ya he coronavirus au ya tsomologewa rijarengo makobai o shahidi unga minu ngabumbu maudu rihungre list ya mijiminji ya ngazija ikao bandrizambao ngofanyao objet ya vaccin yone manekao ngamtohadharisho wa Komoro haini wakati mjoishi ya mvu hamtsengeliani wadungana wajeni hususwan wajumtsengeliani wajamba ngo mfanyisao ni vaccin mruna ya tikubali rahabu jaja ubenufu ya he vaccin ikao nganzo wa remoyo yonde manekao kwezi watukufu ngasi sabu bandrizambao shangarumbo mungu rike wenji vanne mfumraru ngasi sabu ya wanrumengo mine na wararu ri decide ri sari prepare ye procedure ya utsaha ye mahakama ya Komoro walazimishe e serikali ya Komoro mirongozi miraru honda mine omrongozi wa handani ngaritsaho mahakama ya Komoro walazimishe serikali eza handani amandeli na zambabanu yentsohole ya msaada wa Japon inibeho harmweze l'hôpital iniko wade ibeho harmwe miji ze komite zo mijini wafanya uze hazi za uhadhirisha uwandu ya ufanye sensibilisation ya ho wade unu wanikiwayo halafu nusutena ibeho harmwe ze prison ikandi ya mwali ikandi ya nzuani nane prison ya ngazichi yonde nukto ya handani nukto ya bili ritsaha mahakama ya Komoro harmwe procès yo joko fanyishi walazimishe serikali ya Komoro wakomande
des tests kadiamba vaccin ili wandua wa nuance kadiamba vaccin charamba test ya utunda ukaya eske wandu kwatsina o wade unu ngomala winjinga bonsizi njikao ngofanya test generalisé yani maranye wa hentsi nji nusu zanti watungo fanyiwazo ekandu waluwa wade fetuza wo watu wale donc ngarijo isabu ya hatu komori ngarestime on waluma siwani kangwa harma 700,000 harma ici wazo zirar ngasi 700,000 donc test yo ngajo fanyiwa test généralisé donc ritsaha ye mahakama ya komor ngaritsaha wa mahakama ya komor wala vimishe serikali wafanye test généralisé et nukto yaravu ye maonio ya hatu ringaritsa hao ye mahakama ya komor wala vimishe serikali wa commande laboratoire mobile na sisi ngarla vimisha utena ye mahakama wa exige serikali ya komor wa commande respiratoire ili rekenizo en nombre suffisant ezo ngarjoze liwaji ukaya leonga rambwa onoizo zokwedi inamnamro onao ukaya kabati na rombo mungu tena o wale utike masiwani shakabati vandu zambao mndu yafanywa test komor ya usiwano wale unu kabati mndu yafanywa test kabati test nzima yafanywa masiwani yoti haki donc yoni manekao ringari la vimishao zengoizo rizifai wanunga tujambaka evanuzi jita kamna ujozita hanamna zirwa jitsuna mahakama oui haukaya wakumuringwa wenji ngariona ao kando anzi harmweze blog ngariona ao ze video zifanywa ono wakomori ngariona ao nezamba ao harmweze radio zinunzamba ao wakumuringwa wenji wazamba ao wazita hao ekande madoktori wakomori ekande maranyia ekande mavamana wa mazama itoka uyonti zinunzamba ao vanupia mitidi ohanda minzamba ao e serikali ya komori mwazishiao shaka ya wahafilisha ya borijo fanya niwede haki ya hatu yambokaya yongi yo droit ya haini mkomori ukaya henshi ya kene unono yo haki ya hatu she serikali kwa sina shuhudi ni haki ya hatu yoine manekao weka kabati nzi ya nyirwaji ya utaha ze haki za hatu sukaya rivire harmonzi ya sharia ya mahakama yondi yorionao maswila en tout cas mimi en tant que vomana winga mimongoni mwa andrikao ngasi sabu ya wandu mengo mine uheya shanga ngo mungu rike wenji rishitake serikali ya komori warengeze vomana za hao e mahakama ngo jofanya hizo tokanza one maswila ngo jofanya hizo ona maswila hashasisi hoshitaki yo haki ya hatu yoni manekao mashitaka ori yafanya ngarumbo mungu zenyakatizi jao zentuzi jao eda wayo yivire au tribunal ya Moroni yo haki ya hatu ya ukarizifanya nkurizifanya kwezi le funvu la mwiso enukto ya mwiso ritsahe mahakama ya komor walavimishe warengeze nafasi no msaada raisarani kiwayo warenge misaada hiyo wafanyiwa yani ngabo wangu wenji wa lokomori walona shiwanda zinjizi lokomori eziwanda zijaya ngizo komori rilavimishe serikali ngaritsahawe serikali riwashitaki no mahakama walavimishe ze mask zifanywa komori wafanywa mask eziwanda ngizo zinji homijini na wafanywa ziwanda za ufanya ze mask haukari jokaya ze mask yonde sula haya wanano wale unu ngaritsa hauka ze mask zabewa ni Jacques Man e milliardaire chinois ze mask hizo ziti huziyo barango kangizo harmuze pharmacie nazinikiwe madoktor nazinikiwa owanduika ungwa ukaribu nuwandu waluwa wade nazinikiwa owandu walo mijini wafanya uze hazi za uwea miji hatu oui ze mask zabe warasaidiwa zo ziti huziwa yoti haki
yoti haki izo kazi za kaubewa Komori zihuzi washi izo zikaubewa rijeri saidiyo kwezi leo ngira vimurambe siasa tena hauke siasa uyo ngio na mvuba ngizambao rikambaka karzina ka uvumba nungu za politiki shazali haramba rifanya rambe politiki na singa zamba wabasa na bumamzambo hajiku hezi ndo mananlo nizo za vice president wa SNT yoti haki tena yoti haki ukaya warengo hatwa ya ukaya wanruwa rohe watikomisirini wanruwa tiswalize jumwa Chabole Ouazali haruhusu au palais du peuple, ou à l'assemblée, ou à l'ancien palais, palais du peuple, yani le Jumbala Zaman, la hema député, a installé au endroit où ya wanome ma député, a installé les hauts. Kuna ujuwa les hauts, jeuzie, ou endroit tu sois les juma, au mijini, hata udorenga masoroda wapuwe, wende watu wanromi sirini. Wa ububuulwa on swale jumwa ka ubulwa leo ni abo we ubuwa à l'Assemblée nationale au palais du peuple uka installer ma député wa nome uka installer yoti haki yende mana ikao wa Komori kwa tina uaminifu nawe kwa tina uaminifu na azali zinu za ho wale unu zotinde za mhafilisha ukao mfano ndo za rahona ilizora ona leo ngabo ngwazalia zita hao banu yonde manekao ngartsa hao soma hao soni mwa Komori kartaka ufikiri kangartuko hamba politiki leo wakatama rulonu wonu shadali hali toa harmwe silencia hatu rambe politiki na singarjo yamba riapize riwani nezenu kwanza fanye bonsi juhatu au kaiza mwafilisha tsindo wali nizo garzi juwao ranzi hali ukaizo tsineza mwafilisha izo juha malukaya Karsina ma député, hakaka wajafanyisha voti ya ma député, azali hadwe wakati afanye coup d'état ya handania hansindu ambao au conseil d'état harwa undo wakama parlementaire. Donc, haja leo ha répété la même chose. Yone manekao, wanroti ngabo nusu wa hafiliha, ngabo nusu wa jiferisheao, ya ukaringa bo ma député wa hansiwa, wa wandu hazali ya wanome, ngarombo mungu. Wakati nafasi jo parihani hanunge jo hujati halibano kambwa benze wafanyishihe voti ya hema depute wa hensi ya hatu waura wakubalinda walaika wavotewa shatinda wanu wanomewa kwezi wakomori ngabo nusu wenji wa hanyu ngabo henda no dekurajeha wamukaba nu kabatsi namna ya ushinda riwane nezi ya ufujari wa azali Athmani ngarjuma bianuka Mwenyezi Mungu waende ujuo izo yafanyao no siku ikao ngufanyo ngujotekeleza izo yaronao maswida sha izo lijua ondo kaya na mbwe macho na mkema zahidi nezivira au wonsi juhatu raha kartina serikali ngabo wanrofanya utsabu eza wafilisha waparese wafanya mangu wafanya logo za nalimu emazefu maprezida wa dunia wengi ususwa na Afrika maprezida wengi vanizamba hao wasise mishahara hao au warenge mishahara yao ya hemi zimira ruijao wambani endeleye zembwana za wana nuzenongozilu ngao maprezida wengi wa hizi nchi za Afrika yani warenge nsohole warenge mafura warenge nyama nano mwenje ngobure harimo mizimira ruhora mizimine wanuko tuliva mwenje kwa tuliva maji harimo mizimine ijao mamfikiru kaya ekaho banuse sadukensi ya hatu ngasina rais wa kweli ngasina rais mwenza imani umshahara pandwa mwana wa lunwo hajombaka anamzio nisikinema masiki no shatsindi hadi yende mpresida harmwe dunia ulona mshahara pandwa mwana nuka na parosis au kaizo tinde zambe hao ya jatajiri ikola lima yafanya geste amande heli maprezida wengi wa Afrika wafanya uze geste shaka suzifanya wala kana uzifanya harongozi wajuzi ni mzee wa hatu mbaya hangu sili Hassan wa sili Hashim
hamrongoza akwende mrundu hazi arbaki yabo nsijuru hatu shayo tindi hali yo bonizi na utuza adabu na urongoza wandu ina mnaanzao emjoze liwaje ukajuzinga ho wandu hazi wafanyao hazi harumwa lupitali ya ngazija ya Komoro wamrongoza mwambia rijo hanza raisi wangalie kontra hafu halafu mwone namna ya mjibu yalombe hari yeye bahenge arma contrat durée déterminée. Donc yeti namna ya urongoza maranya wakati ujiru hamanda unu shangari jua usonti ngari mjua usonti ukayena kiburi yoni manekao kazina ujua zidumu haku wakati winshi ngabu wakati kao ngila vimusisi wanwa siasa rirengeze tomena za hatu karna ujua rikebanu rikene mmo azali ya dunge yensi hatu ya renge maranya wa Komori ya warende tihindu ya wadharau ya fanya izo yanzao yoke tina coronavirus uno ngarjo renge ngomana za hatu zai coronavirus ngarijo kaya ngarjo shinda baishe watina azali watina ngarjo shinda rwaneno wadeu haukaya ezifanywa umijini zifanywa harume mabavu katsufanywa ni azali izo ngazifanywa ne maranya haukaya ne madzevu ya hatu ngaribe yao umijini hatu ngaritia ura hafu umijini hatu watina kwa ngwa liwa umshahara izo katsuja sababu ndaye tena katsuja sababu ndaye shaizo ngazijao haukaya ne madzevu ya hatu yone manekao ngelavimuze komite villageois warengeze zo manazao wende walavimishe ze shirika zobonze wambekaya serikali ilo Komori yuke jahansi ke jakansi ya utsaha ze haki za wananchi au kari jone za juzi za Keneti umsaada wa Keneti wa haji emisaada yoira warenge warumie namna wanzao omijini hatu imiji ya dhulumi hando ndo sabunde Keneti kwa jaona hata robo santimu warenge wajirumilia wafanyizo kanza fanyi yone manekao ngelavimu wandu warengezwa manaza hao tizita hajuzi ukaya wakati wakawa wandu watsanganyihane wandu wa siasa yani des partis politiques et machama zi associations professionnelles ze syndicats et machama ya ho shababi wandu watsanganyihane wahunde namna ya ujibu le kafalarema zensi za dunia kamili hususan densi ya hatu izo zonkinisha wandu wazifanyi watina msaada wa serikali itoka uyonzi ejana rusoka nemiji hatu riundu emiji hatu riundu ze foyer umijini hatu waloneze ngome waunduze ngome za hao watina msaada serikali rione makafa ya kauremensi ya hatu kandeze kolera na neze mbadi za saya kabjaunda msaada wa zali haukaika na imani kafaya birajuzi ya Keneti kabatata msaada wahe hata mbarobo santimu tsainu yemijika waremesheha kwa jamunda hata robo santimu ya serikali msaada wa haja kartujo mala wahenda donc wauti wambikao leo ngo uhashiri neziri hundao ngo joka wafanyeze sinema wafanyeze viziti wendi harumeze l'hôpitali ike hamabala ngo unashughuli nasi ngo wangabwa wafao harumeze l'hôpitali rulona mahana ma watu paroka na shughuli nizo baijuzi wakaufanya arme conseil de ministre wambaka hari wa scaneri waibeha ola douane ngabo l'hôpital ketina scanner kamtsona ka opuzi kamtsona bonezi hamanidu wakaya wakati ujira manda unu watsura ta scanner l'hôpital mkauna bas scanner mode muka uteula douane akaizonde za mafilishani mapesa juko njola douane za huwa ndwalo wade deja na tsomba wano wade deja watsungo huva wakakabati scanner kabati oxygène ilo suffisant bahungar jujodi wazo wadenyasi walubonze ikao warongo wanga sina bese mfumo deja wamboka yari sari hundu shawiru wadenyasi walubonze ngarenda warenge harumwe conseil de ministre ya hao ya juzi ya mfumtsano wamba rifikiri rangarije taratibu za hanzarenda ngo wadenyasi bon garombo munguzi mkinishi shawoti wanolor masterehi wanolor matambu na mashaka menji wenda taarifi wani mzima Dar es Salaam juzi intiketi za ukaonolo laziza nchi nunguza ukaya hari rikansiri hunde taratibu ya wats renda wa raundo wanu walio
Donc yole manekao zenzi ya mwambe kanga mzita unziani warejei haraka na mtafadhali msikini ema maskini wandu wananyasi waluha mwezi nsi zambali na bali kwezi watukufu